is moving. Double When you get down on this, walk forward to the platform on the left. Ano dyan, oh. Thank you for your ride. Diba guys, ayan sa tuktok. Punta kami dyan sa tuktok. O yan, nakikita nyo guys. Diyan kami pupunta sa tuktok guys. Yan. Diba? Asa kumade iko no? Ikuyo. Ah, esta made wa mirnai kedo. Masugo da ke mir. Next, we will guide you on how to get off the lift. Bumalik ako guys, tingnan mo guys, oh. When you arrive at the station, the conveyor belt is moving. Double When you get down on this, walk forward to the platform on the left. Ano dyan, oh. Thank you for your ride. Diba guys, ayan sa tuktok. Punta kami dyan sa tuktok. O yan, nakikita nyo guys. Diyan kami pupunta sa tuktok guys. Yan. Diba? Asa kumade iko no? Ikuyo. Ah, esta made wa mirnai kedo. Masugo da ke mir. Mirnai yo. Yamete pyo. Yamete mo ima live stream na. Sigaw, mite ko na siya. Ayan guys. Ayan kami sa tuktok guys. Punta guys. Kayo. Ora. Ang lalim. Mainit kayo. Mainit siya guys. Ayan. Dami pyong. Dami da yun. Accident da kara. Sa mite. Yamete. Yamete yo. Yamete pyong. Masugo da kayo. 汗かいてるやつ。暑いの？ Ayan guys. 持ってきたよ。 Yan kami dyan papunta guys. Oh. Sa tuktok, pinakatuktok sa dulo. Nakita nyo guys. Ayan, punta namin yan. Wala. Wait lang daw. Kaca-kaca guys. Yan sa taas guys. Sige guys. Ala. Ano, lalim mo. Yun ang mainit dito kasi pinakalaan. Hello guys. Guys, nandito na kami guys. Kumain na kami dito. Ayun ang pagkain namin. Curry rice to. Oding. Ato wow! Ng beer. Ako naman yung coke. Tapos, ayun yung view guys. Ayan, tingnan yung view guys. Nice! Kitang-kita yung Tokyo. Kitang-kita yung Tokyo guys. Ayan, parang ano diba yung kainan dito guys. Ayan guys. Maraming tao doon. Ayan, maraming tao. Ayan na guys, pauwi na kami guys. Ayan na oh. Pauwi na kami, pwede naman kami magsakay ng ano eh, nandake. Truck o ano. Sigaw ano, ari kuruma nandake. Bulit. Ah, kuruma. Saki. Ah, cable car. Cable car. Pwede naman kami sasakay ng cable car. Gusto niya rito. Wala dito. Ay, kung manood eh. Wala, mite. Ayan na guys, sige na guys. Ayan guys, oh, pinaka ano. Paakyat okay, pero yung pababa parang hinihilab yung bitoka ko. Sobrang ano, ayan oh. Diba? Ayan oh. Ayan na guys, dito na ang entrance kayo. Tapos na kami. Pauwi na kami guys. Ayan. Oh, sige guys, bye bye. Hello guys, magandang anong oras na ba? Alas 4 pala, magandang hapon. Ito sila sasakyan na. Walang driver guys. Dito kami sumakay sa subway. Ayan yung ano. This is the local train bound for Yakuza. This train is fully automated. If necessary,
Kami nga shout out sa akong apo. Joshua Rizal. Sa pamilya ni sa Jinsan. Sa mga kapatid ko sa ayan lang sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa inyo lahat. Ayan guys. Walang driver dito, di ba? Ba't tumatakbo siya? Isipin nyo guys kung ano to. Ba't tumatakbo siya? Walang driver. Di ba guys? Ito ang sinasakyan namin guys. Walang driver dito. May tao ba dyan? Wala. The next station is Hanamizuki-dori. Di ba guys? Attention please. Isip-isip kayo guys kung ano. Hulaan nyo. Ba't tumatakbo to na walang driver? Or talking on your mobile phone. Di ba guys? Ayan guys, so continue tayo guys ha. Kasi kanina doon kami sa ano, subway sa ilalim ng ayan, tingnan nyo. Walang tao, di ba? Walang driver. Mag-isip-isip kayo guys. Isipin nyo, hulaan nyo kung bakit tumakbo siya na walang driver. Dito kami sa Nagoya guys. Yan, mga bahay Yan guys barko, akala mo totoong dagat no. Diba? Ayan, barko. Yan siya guys Yan. Yan ang Sky Tree. Akala mo parang totoo siya tingnan. Mga bahay-bahay niya. Tokyo Tower. Sky Tree. Yan. Yan yung yaman. Hindi makapag ano guys kasi maraming disturbo dito. Yan. Ayan na guys. Sige guys. Inulit ko na naman guys. So continue. Ayan o. May Ferris wheel. Ayan yung nakawala ako. Tawag yan, Iki yan, Iki. Yung ano lang, Shinkansen na yun, o. Yan. Meron pa din yun, o. Sige na guys, ayun lang guys. Bye-bye. Alam mo totoo guys, no? Pero hindi guys. Ay, sorry baby.